أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان. Sadik, tawamun namuin anak namu Hafid Siahi Ilyas Sampang Siain mamastahi katukan wujud Al-Quranul Karim dan masykurah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من توكل عليه بصدق نيته كفاه ومن توسل إليه بشريعته قربه وأدناه ومن دعاه بخالص أدعيته أجابه ولباه ومن استنصر به على أعدائه وحسدته نصره وولاه. أحمده سبحانه وأشكره على ما أعطاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس لنا رب سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا إمامنا وأسوتنا وقدوتنا شفيعنا يوم القيامة محمدا رسول الله الذي أعطاه الله من الفضل فوق ما يتمناه وعلى آله وصحبه
ومن اتبع أثره من يومنا إلى يوم نلقاه. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wasdanha kapamuji iban sanglit tukut pa Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam pajungjungan natu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muna-muna itukbal natu in pagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyarin niya kita niyo dihilang waktu makaparpun-pun haad daw ini. Adlaw nakasusud habulan Ramadan, habulan miulia sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baita sin maka ulamaan nato in bulan Ramadan iban sin hangkutagi sa bulan biaklong nila sa parati sin mga kaanakan sin Nabiullah Yaqub alaihi salam. Banging taod sin manghud sin Nabiullah Yusuf alaihi salam hangkutag isa inhika hangkutag dua amuna in Nabiullah Yusuf alaihi salam. Bangin bulan Ramadan atawakan in Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jingki siya sin mga katawitay manghuran niya pagdatong kan Nabiullah Yusuf alaihi salam minsang pabiadinin dugal sin mga katawitay manghuran niya kaniya pagka malano masawa in pangatayan niya intay manghud niya hangputag isa miaap niya rahawak to sila nagbak ha Egypt, hawak to sila nagbak ha Egypt. Nayupa masin mga kaulamaan nato in bulan Ramadan bangin kaunan sin pangatayan nato malumi halaw sin hangputag isa bulan na dihilang kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hangka bulan hasupaya paglanuan nato sin pangatayan nato, hasupaya aun paglanuan nato sin pangatayan nato sambil piarahan pa kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna mga malaikat niya inaguhanan kanila Jibril alaihi salam diaksin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang padi makaiyan in umat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sila pagbisitahon sin mga malaikat. Ang padi makaiyan in umat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hati niya bukon magsibo in mga sahabat pagdatungan sila mga malaika magdatong kanila in Jibril nampak kita niyo di makaiyan di kita niyo bisitahon sin malaika para tungan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya bisita sa butangon niya bulan Ramadan amuna in datong sin mga malaika halaylatul qadar inuanan nila innamura nila amunan Jibril alaihi salam. Demikian mga palanggungan hangagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Itukbal nato da isa bin pagsarang syukur panakura nato mulia in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in baita niya kato niyo katan inna minan nasi miftaha lil khair sabun nato ulaw sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nas aun din ha mga tumpukan sin manusia miftaha lil khair hinang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala kunsi sin karayawan, hinang sila pag-uukab sin karayawan, hinang sila pag-uukab sin karayawan wa maghaliqa lisyar iban aun da isad din ha mga tumpukan sin manusia hinang sila kandado sin Allah subhanahu wa ta'ala sin hati niya kangian, hinang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala kandado sin kangian hangkan subay nato hitukbal in pagsarang syukur pa mga amun way nagbati laul kaya tabangan nila kita niyo magpaon biya sin kahalan pagpunpun nato haad daw ini
pagka mahang kita niyo makawak biasin pangatayan nila, biasin lugto nila, biasin dayaw nila. Iban kulang da amoy magkasapot haram sin makakitab-kitaban. Amoy naglulugto sila hakahalan sin aga mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Induay ni mag-agad, biasila sa parati mata suga iban bulan. Maita bangkitan yung hati niya magkalagihan, subay kita yung hati niya makusog, atau kan subay kita yung hati niya kumawa kusog, na dihilang kita yung sin Allah subhanahu wa ta'ala matasuga. Dihilang kita yung sin Allah subhanahu wa ta'ala matasuga. Hasupaya aun lawayan amuin panglag nato hakabuhanan nato sambil hati niya dihilang pakitan yusin Allah subhanahu wa ta'ala kusog. Isun separati hati niya di asyasin kahantang mata suga amunain hambuok na kura nato way nagbati lao bianakan Haji Habib Sadiq Salih subay nato hitok balin pagsarang syukur kaniya latun na pa mga ahli pamilya niya pagkain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitaan niya kita niyo unin baitaan niya la yashkurullaha man la yashkurun nas. Dilong niya mabilang sampurna atau kan di mabilang magsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala sampurna pagsarang syukur bang kita di magsarang syukur pa manusia amoy sababan kadilan kita karayawan, sababan kadilan kita karayawan. In karayawan dihil nila kato niyo haadlaw ini di nato sila hatinya katumbasan. Maita pagka in karayawan dihilan nila kato niyo haadlaw ini mahinang nato luto, mahinang nato karayawan ikahati na sahayasin pangumulan nato iwan kabuhianan nato den hadunya dagpag paadlaw akhirah. Demikian subay nato da isang hitok balin pagsarang sukur pahambuok kuro nato murliya giulal siyasin mga hati niya kaguruhan Amirul Umara napura siyasin maka napuraan mga palanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya na ini amuin guru di maglaas sambil bihaon hati niya pagtagon siya guru nato mulia guru bata pagka di siya maglaas bukon di maglaas hati niya in pangumulan niya sa amin di maglaas amin ilmu niya mga palanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita pagka sambil bihaon masing-masing niya kita nudihilan sin ilmu niya biar hati niya in pikiran niya pikiran bata-bata biar in pikiran niya hati niya bata bago hapar saman sin ilmu mapalanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way nato nasabot mamuno yung topic nato haad daw ini sa kumawa na sadya kita niyo din ha mga ayat baita kato ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat pengajian nato haad daw ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Law sin Tuhan nato Rabbul Alamin a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushriku bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. In kita niyo mapalanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita niyo magbasa Quran urin muna subay nato hinangon law sin Allah subhanahu wa ta'ala la yamassuhu illa mutahharun. Subay amin umulin sin Quran amin kumapot sin Quran subayin kaunan niya halam sin kasutsi siya subay siya bakas nakapag-ail subay siya nakapag-ail uri sabab may ta kita subay hati niya nakapag-ail ang pakita umulin sin Quran ang pataulinan in Quran pagkain kawaon talit tumapalanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala amin basahun ta ayat hapagbasa tayat to iman balik-balikan tayo pagbasa ha ayat yaon
Ang ilham dihil kato niusin Allah subhanahu wa ta'ala. Ilhaman kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala. Hazaman na kauna, aun hambuk tau gimba. Nakakaun siya pada daerah. Aun diumog niya nagbasa sin Quran. In Quran, way niya bakas diumog biasa hagimba. Pagkaway pa nakasampain mga Qur'a amin pamamasa sin Quran pagimba. Sa amin tao gimba yaon, nakakaon siya pa daira, diumog niya inhambuk tao nagbasa Quran. Urin ayat biasa sin hambuk yaon. Hasuratul Ma'idah, inbaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم والله غفور رحيم. Pagdungog sin tao amin limaway amin tao din hagim bayaon amin nagbabasa sin Quran diungog niya biyasain ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, himundong siya sambil namikiran siya. May talong niya bihatuin haulihan sin ayat amin panagnaan daw niya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. In panakaw lang niya usog, iban panakaw lang niya usog, iban panakaw lang niya babae. Hama na sin ayat faqta'u aydiyahuma, uturan yung niya in lima nila karua. Pauturan in lima mga aum bakas kiawa nila mga palangkungan agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kaya inu-inuhan sin tao amin nakalabay, amin nakarung sin nagbasa sin Quran, bang may tain haulihan sin ayah, wallahu ghafurur rahim. Di long niya manjari in haulihan sin ayah, wallahu ghafurur rahim. Ang painpanagnaan long niya sin ayat, wasariqu wasariqa, wasariqu wasariqa. Uturan lang niya in lima. Ang pahulihan sin ayat Allahu Ghafurur Rahim, ibanin Allah subhanahu wa ta'ala pangampunin kahalan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Di lang niya mag-atat pinahulihan sin biasa niya to ayat iban sinahaunahan niya. Ang paniya kaya to in namasa sin Quran. Long niya baliki puno lang niya in biasa mo ayat na biasa niya na nagbalik. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. Naya subunya long niya nahapal mo long niya in Quran, nahapal mo long niya in Quran, na long niya ho nahapal ko hanggang naapoy ni long niya nakaabot mari pa ayat ini pagka nahapal ko long niya in Quran. Nalong niya bang munahapal in Quran. Inapulong niya ang pa ako nakadungog nagbasa sin Quran. Pagka wayroon long niya dito laungan na mo hagimba. Wayroon long niya bakas nakapagbasa sin Quran. Sa diklong niya kaunon sin akal ko. Amin ayat biasa mo panagnaanin kahinapusan sin ayat wallahu ghafurur rahim. Pagka diklong niya mag-atap. Uturan long niya in lima. Pagka ang kiawa nila, nanakaw sila, umus sakali lang na inahaulihan sin ayat, ang punon na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kita along niya bang unulong na induhol, bang unulong niya induhol sin ayat. Pangukab yan sin hambuok, amin bakas nagbasa sin Quran. Pangukab niya yan sin Quran, unin nakabutang nito Wallahu azizun hakim. In nakabutang nito Wallahu azizun hakim. Ilhaman sin Allah subhanahu wa ta'ala hinambog tao yaon. Amunin din ha mga sababan, bang kita mabaya magbasa sin Quran, subay bang kita umunin sin Quran, subay kita halam suci, subay kita suci. In makna niya subay kita halam ayin. Pagka may ta, bukod na sadyain kiawa ta dito amin pagbasa, bukod na sadyain kawaong ta dito amin pahala. Sambil amin bang kau mag-ayin ang pahala dihil kay musin Allah subhanahu wa ta'ala. Dugain na din ha pahala yato, dugain na din ha tumbas yato. Amin pagbasa mo, haparsama man sin pag-ayin mo, haparsama man pagkasutsi kau yulinan mo in Quran, ilhaman kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haway ruhun kaya pag ilham haduhaing manusia.
Biya ini paghinamon sin mga kaulamaan, mga palanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga kaulamaan na tuway sila nagbatik laon. Why? Pang sila biyan umuling Quran, in kaibanan mamaygo na. In kaibanan mag-ail. Usbang sila magbasa sin Quran, di nila dahon kumulang in Quran. Di nila dahon kumulang in Quran. In mga ka-imam-imaman na kauna, biyan nakanda imam, Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa, bang nabihay ini bulan Ramadan, magkatamat niya, magkakatam niya in Quran, makakaanuman halam sinahang kabulan. Makakaanuman niya makatam in Quran, halam sinahang kabulan. Khatamun niya ra adlaw, khatamun niya ra isabdum. Bukun pa isab niya, khatamun dahon niya maglingkod. Hawmin pagkhataman niya, dahon niya sumambahayang mga balanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahon niya sumambahayang mga balanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil inda Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bihaturay sa kahalan nila. Paghatamon nila in Quran halam sin bulan Ramadan makakaanuman. Makaminsan hang kaadlaw, makaminsan hang karum. Pagkain bulan Ramadan, aw niyan hati niya mabut siya katluan adlaw, aw kawantag siyam adlaw. Mangkawantag siyam adlaw, aun waktu paghatamon nila makaruahan ka adlaw, ang pamawut sadya makakaanuman makatam in Quran halaw sinhang kabulan. Nakita niyo kahulitan kita. Maita hapal saban malamma in pamarat saya tafa Allah subhanahu wa ta'ala iban lisuan kita in lisu mapalangguan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya nagpatalibon in Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udhu bika minal ajizi wal kasal. Hangkan kiagausan sin mga kaulamaan nato na kauna pagka maita dihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala kusog hapag basa sin Quran amin unahan nila halaw kasutsi na mo na sila mga palanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullahu ta'ala inka puasahan niya bulan Ramadan, nakapuasa siya kawaluan bulan Ramadan inka puasahan niya kawaluan pagka miabot in pangumulan niya labi kasiyaman. Miabot yung pangulan niya, labi kasiyaman. Bangtayat to, papaghambuukod, iban, amuin kabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Indumlong niya sin Laylatul Qadr, mas labi indayaw niya din ha, hang ibubulan, khayrun min alfi shahr. Bang inhang katahon, bang inhang kabulan, in Laylatul Qadr, hati niya labi siya marayaw din hang ibubulan, inhang ibubulan in bangta siya itungon patahon wa kawaluan tahun iban kawaluan tag 2 tahun iban 4 bulan kawaluan tag 2 tahun iban 4 bulan in hati niya hang ibubulan in Abu Bakar ibn Ayyash in kaya puasahan niya naka kawaluan hati niya puasa na bangta paghambu kun in pangumulan niya pagka hati niya in hangka Laylatul Qadar khayrun min alfi syahr in makna niya biara nakaabot in pangumulan niya hati niya nakahati niya 800,000 maita pagkadiran sin Allah subhanahu wa ta'ala bonus naurin baita ni hawak to siya biyan hati niya nagsakaratal maut hawak to na siya hakulangan hawak to na biyan nagtatangis in anak niya. Ya sumo niya yung anak niya, ya kaulong niya anak ko kalasahan, may tak kaulong niya nagtangis. Uni sambong sin anak niya, ya kaulong niya ama ko kalasahan, di kulong niya kaingatan, bang hati niya papagbakon pakakitalong niya sin Allah subhanahu wa ta'ala tawakan di. Nalong sin ama niya may tak, napagkaalong niya biyan na inahal mo ya kaulong niya ama ko kalasahan. Unin baita niya ha, anak niya, ya kaulong niya anak ko kalasahan, ayaw kulong niya muga, asal kulong niya tiya tagamahaning kamatay, lugay niya hati niya kaanuman tahun, adlaw-adlaw kulong niya pagtamaton in Quran. Halaw sin kaanuman tahun, adlaw-adlaw kulong niya paghatamon in Quran. Kitaan yung kusog, sin pamarat saya nila mapalangkungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magaan na kanila amoy pagbasa sin Quran. Hapal sababan, kabuga nila, iwan pamarat saya nila fa Allah subhanahu wa ta'ala.
Ima kaulamaan na tuway sila nagbatik laon. Bagaong mabasa nila biyan hambuok ayat, dungdungan nila marayaw, kitaon nila marayaw, bangunin biutan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat yaon. Awin wairu niyabutan sin makaibanan, makaulamaan. Sambil kawakan nila hapal sabawan sin katuyo nila. Hapal sabawan sin lugto nila mapalanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan niyo, inlugto sin makaulamaan nato na kauna, makaadjay, makainu-inu. Di kaunon sin pikilan nato, bangbiya din kagaus nila, hati na sin paghinang nila bihat to. Aw hambuk din hamanga, kibaru ulama na kauna, ingam niya Imam Ibn Sahnun. Ingam niya Imam Ibn Sahnun. Hambuk doon, ilhinang niya, nagsulat siya biyan kitab. Pag-uusya si Mambahayang, uusya si Mambahayang Maghrib, miyakto na siya paglingkuran niya, pamesa niya, ang pasya biyan nagsulat na. Nagsulat na biyan na ilmu. Sambil, di matong isang bahayang isa, si Mambahayang na isang siya. Pag-uusya si Mambahayang, miyakto na isang siya nagbalik, nagsulat na isang siya ilmu. Nagsulat na isang siya ilmu, biyutang niya kan hakatas, sulat niya piarayaw, ang paawon hikapusaka niya pa mga hati niya mga haulihan niya mapalangkungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-umus siya diyan, doon man siya nagsusulat sin ilmu, diyahan na siya sin asawa niya pagkaon. Urin baita kanya sin asawa niya, yakalong niya panaku kalasahan, yari dalong niya in pagkaon mo. Sambil biutang na sin asawa niya, hadaig niya in pagkaon. Pagbutang sin asawa niya, binin na siya sin asawa niya. Inhuna-huna sin asawa niya, kaunon niya lang minsan ako lang niya way di. Iban, bang na siya lang niya hati niya us kumaon, nabalikon kuman lang niya kawaon ko yung lain. Nayaw na nagsusulat Imam Ibn Sahnun rahimahullahu ta'ala. Nagsusulat na Imam Ibn Sahnun rahimahullahu ta'ala. Na, way niya kaya sayuhan, sinaon pagkaon biyutan sin asawa niya hadaig niya. Sambil nagbalik na inasawa niya miyaon sung kumawa, hati na sung niya kawaon inlay amun bakas, hati na pagkaon sin Imam Ibn Sahnun, pagkita niya biyan, way na nahagin in pagkaon, sambil siungitan niya na biyan Imam Ibn Sahnun. Siungitan niya biyan, sambil naubos na in pagkaon, hati niya kaya sungit niya habanan niya, sambil diyan niya na inlay pa kusina, sambil naubos in Imam Ibn Sahnun, pagbang na biyan sin subo, ang panaka hati niya, ang pasyabiya nakatali sin hati niya, di matong na inwakto subo. Nasambil tiag niya na inasawa niya. Tiag niya na inasawa niya. Long niya asawa ko kalasahan, di ba long niya ako pagkaon. Nainuin na asawa niya. Sambil kiat to siya sinasawa niya. Long niya dan. Kiyadilan ta na kaulong niya pagkaon. Nalong niya way kulong niya kesayuhan. Nalong niya siyugit kulong niya kayo mo. Sambil naubos mo long niya. Nawayron long niya kesayuhan kulong niya pagkaon. Simud long niya pasimud ko. Wayron long niya kesayuhan ko pagkaon. Simud long niya palang simud ko. Way niya kesayuhan in pagkaon. Hapal sabawan masub siya hain mo. Mapalanggungan haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyainin katuyo sin makaulamaan na kauna. Magpangadji, maglawag ilmu, magtuntut ilmu. In makaulamaan na to, sambil aon din ang mga kanila way nakapag-asawa. Ti Imam Ibn Jarir Tabari, way isang siya nakapag-asawa. Sambil miyahot in pangmulan niya, kawaluan tagtu. Kawaluan tagtu in pangmulan niya. Iasumo siya sinhambuok murid niya. Ya kau Imam, limadha lam tatazawwaj? Ya kau lang ni Imam, may tak kaway nag-asawa. Ang pasyabihan biya ang pasyabihan nakabati. Uy na, way kuya ko lang niya nakapag-asawa. Nalawsin murid niya, may tak kau lang niya nakapag-asawa. Uli sampung niya ang murid niya, law annani tadhakkartu dhalik la fa'altuhu. Magpusadya lang niya kaya tumtuman, sinawang waktu lang niya pag-asawa, tantulong niya nakapag-asawa na ako. Hapal sama nabimbang siya hakalan sin ilmu, mapalanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawapati Imam Muhammad Ibn Jarir Tabari, hatahong tunggatus iban hangku, siyain, giulal sin makaulamaan, rasul mufassirin, uhanan sin mga pananapsir sin Quran, mapalanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita niyo ayat amin nawasa nato kaina. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada.
Panagnaan. Piyahang ko in ayat, hapamahan ko. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Way ko panamas sa in mga tafsiran sin mga kaulamaan. In pamahan ko ha ayat ini, amoy pagbahasawon, faman kana yarju liqa'a rabbih. Hisiusilong niya in kaunan niya. Yarju liqa'a rabbih. Hiwat-huwat niya, amin magbag sa iban sintuhan niya Rabbul Alamin. In pamahan ko palagnaan ha ayat ini, in liqa'u rabbi. Magbag ako iban sintuhan ko, iban sin kita niyo, magbag kita niyo, iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Bang na ako matay. Hapos na nakamatay ko. Amoy atuin palagnaan pamahan ko ha ayat ini. Amoy mabag ko in Allah subhanahu wa ta'ala, bang na ako mapatay. Liawag kung bangunoy baita sin mga kaulamaan. Pagkalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Diumdungan sin mga kaulamaan marayaw. Wayroon nakabutang ha ayat ini. Hisiusilong niya ilmawaya magbakiwan sin Tuhan niya Rabbul Alamin suway siya mapatay. Why? In makna niya, manjari kita magbakiwan sin Allah subhanahu wa ta'ala, minsan kita buhi yari di hadunya. Minsan kita yari di hadunya. Bukod isyarat makapagbak kita iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala suway kita mapatay. Bukod. Manjari kita magbak iwan sin Tuhan ta Rabbul Alamin, minsan yari pa kita di hadunya. Minsan yari pa kita di hadunya. Mabaktayin Allah subhanahu wa ta'ala. In pamaham ko na kauna, mawakoy ng Allah subhanahu wa ta'ala subay na ako mapatay. Sa in pamaham sin makaulamaan malayot din ang pamaham ko. Pagka kita niyo anak murid, biya kita niyo sa parati-hati niya dagat. In ilmo na to hang katu, hibugit pagituan laod, di kawakan. In ilmo sin makaulamaan na to, biya sin kahantang dagat. Biya sin kahantang laod. Amoy asabon mo in tuwig, pagitungan laod, di mo nakakitaan banghaw mo. Bihat to in ilmo na to, hasaman na to bihaon. Hamasa na to bihaon. Hanggang di kita niyo manjari mag-good pasalan aong pa mas very good. Amun sila nakauna mapalangkungan haaga masin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihat to in pamahang ko haayat. Long kumagbaka ako masin Allah subhanahu wa ta'ala, mabako na siya, bang na ako matay. Uno kaubukong tuwid. Kumawa kita niyo pangagjian, bega katok niyo sin mga kaulamaan. Panagnaan lang sin mga kaulamaan, mawag na to intuhan na to Rabbul Alamin. Fassalatu liqa'un. Panagnaan lang niya, mawag mo in Allah subhanahu wa ta'ala, fassalatu liqa'un. Mawag mo lang niya in Allah subhanahu wa ta'ala hapagsambahayan. Doon takawakan intuhan ta Rabbul Alamin. Bangkaw mamaya, magbakiwan sin nagpapanjari kayo mo, sambahayan kau. Sambahayan kau. Usna kau janjian sin Allah subhanahu wa ta'ala. Induma kayo mo magbisara Tuhan mo Rabbul Alamin. Bang muna siya mara magbisara, nagbabak na kamuiwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang nakalayo in mano siya, amo hindi tumunay sin sambahayang 5 waktu. Nakalayo siya din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalayo. May pagkadihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, halaw sinahang karoong 5. Pagbakang taiwan sin siya. Awil 5 waktu. Magbak kita iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imbaita katuk niyo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal abda idha qama yusalli fa innama yunaji rabbahu wa laysa bainahu wa bainal qiblah. Sa kunatun lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhambuh kipun idha qama yusalli, apabila siya tumindog sumambahayan, fa innama yunaji rabbahu, in siya yaon indiyara niya nagsambong lang amunayin Tuhan na to Rabbul Alamin. Walaysa bainahu wa bainal qibla, wayirun utan nila iman sin Allah subhanahu wa ta'ala bang bukod kiblat na mga palangkungan na agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mo? Nagbak na kau iman sin Tuhan mo Rabbul Alamin. How ka mo nagbak? Hapag sambahayan. Amo na inin pagyanon tafsiran sin mga kaulamaan, siyambot nila kato niyo.
yun. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan. Maghinang kau hinang karayawan. Hambok dan hamang hinang karayawan amo ni pagsambahayan mo. Tunayon mo in pagsambahayan 5 waktu halam sinhang karubihan ang kaadlaw. Bangkaw mawaya magbagdaran iban si Tuhan mo Rabbul Alamin. Hangkanin masila na kauna, unin panghinangon nila. Bang sila umus sumambahayang pardo, sambahayangan nila na isang sunnat. In Uwaisul Qarni rahimahullahu ta'ala. Aw namisita doang katao maun kaniya, iamutan siya halong masjid. Iamutan siya sa unang sasambahayang halong masjid. Na sihib sinambuok. Pag sihib niya miyan, pag-atob niya kan Uwaisul Qarni sa unang sasambahayang. Sa siya nagsasambahayang. Law niya haywan niya tagaranta, law niya pausun ta siya sumambahayang, ang pata siya lang nadahon magbisara. Ang pata siya lang nadahon magbisara. Sambil tiagaran nilabihan, maus magsambayang inyo ay Sulkarni. Why naubusin pagsambayang niya sambil di matong sadya insambahayang duhur. Masi-masi in pagsambayang niya sunat. Nalong ni wayon sa initagaranta kaniya. Wayon sa inilaw niya tagaranta kaniya. Magbalik man kita lang niya pas duhur. Minuin na isang sila, si mambahayang sila, pakauman nila. Pag sila si mambahayang, nagbalik sila pas duhur. Diatungan nila na isang inuway Sulkarni, nagsasambahayang na isang. Lang niya tagaran, tamahan ka dyan. Adal kala mauus na siya. Sambil tiagaran nila hang ka dyan, sambil limatong na isang bahayang asar. Inihinam niya magsambahayang na isang. Sambil limatong na isang bahayang maghrib. Nagdidikir na isa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuadlaw nagbalik-balik sila. Amutan nila sadya doon na halong masjid in Uwaisul Qarni. Uwaisul Qarni. Iasubo nila in Uwaisul Qarni. Pagka kadihilan na sila waktu, na iasubo nila, iususan nila na iasubo bang biyanin kahantan sin pangtug niya. Kung sinahambuk, yakaw long niya Uwaisul Qarni. Biyarin no long niya in pagtug mo. Ngari kami long niya na misita tayo mo, sintang isa pa. Diya tungan naman kau sa bukaw nagsasambahayang. Sambil kaya rin na isab kaw sindum, nagsasambahayang na isab kaw. Sambil adlaw, sambil hikato adlaw. Way na hinamulong niya magsambahayang na sadya. Unin sambong kanila sin Uwaisul Qarni, in pagtupulong niya, bang akulong niya nakalipat hang kare, hasak mulong niya ako nagsusuyod. Amuray tulong niya in pagtupo. Amuray ito in pagtub nila. Sa way yun ka na naman nila laun. Way sila na kananam laun. Mapalangguman haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala mayta. Pagkain nara nila nagbak Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ka bang kita magbak iman sinahambuk na kurata. Inhambuk na kurayaon, kalasahanta. Minsan pa biyain karuta, minsan pa mga duad daw. Way kita makas nakatub. Bang kita yaon nag-aalop iman sin nakura. Sandalan ta inkaru. Pagka mayta, unin bisarata, mahangda ako magbak iman sin siya ini. Mahangda ako makabisita balikan niya. Biatuin kahalan nila na kauna. Biatuin kahalan nila na kauna. Di na sila mabaya, magbugtuin pagbak nila iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan inhinang nila, magsambahayang na sadya iwan magdikir fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabunin panagnaan bang kita mawaya magbakiban sin Tuhan ta Rabbul Alamin. Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Iman ayaw sadya kita magsakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala ng sulam. Ayaw. Bang kita mawaya magbagiwan si Allah subhanahu wa ta'ala. Panagnaan amuyat to in dan hikapagbagta iban sin Tuhan ta Rabbul Alamin. In hikarwa mga palanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qira'atul Quran. Bangkaw mawaya, magsambong laong ka mo iban sin Tuhan mo Rabbul Alamin, uli na yung Quran. Ulin ka pa Quran. Bangkaw mawaya, kaubatan in kasusahan mo, in problema mo, uno-unon pahajat mo, ulin ka pa Quran. Mayta, kataan amoy, malagbo in kasusahan niya, sila, mga nakauna, den naman hamang kanabihan. Sambil pa mga awliya, yaon biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala insuy-suy nila halam sin Quran. Bang malagbo in kasusahan mo, lawaga bang hisiw kisah, biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasusahan niya, biya sin kasusahan mo. Bang in kasusahan mo, kahalan sin sakit, basta in kahalan kisah sin Allah ta'ala in kisah sin Nabiullah Ayyub alayhi salam. Bang in kasusahan mo pagkaaway roon anak mo, basahin kisah sin
Nabiullah Zakaria alaihi salam. Urin baita sin Nabiullah Zakaria alaihi salam. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Nangin duain Nabiullah Zakaria alaihi salam, ya Allah, dihililong niya ako anak. Malaas na Nabiullah Zakaria, nangayo siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihililong niya ako anak. Malaas na lang niya ako. Ang paong makasublilong niya ka ako. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, fastajabna lahu, kay ma'namu, in pangayo niya. Wa wahabna lahu Yahya, dihing namu kanya in Nabiullah Yahya alaihi salam. Wa aslahna lahu zawjah, asal impanagnaan sin asawa niya, tagasakit inharam sin tiyan niya. Wa aslahna lahu zawjah, diayaw namu insakit haram sin pangatayan niya, amun haram sin tiyan niya, amun sawan buhay siya nakaanak, hawak mo sin kabata niya. Ihilan namu si anak kong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hazaman sin Nabiullah Musa alaihi salam, zaman sin Nabiullah Musa alaihi salam, aun hambuok babae daralin pangindua pangayo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil nakaapit in Nabiullah Musa alaihi salam maun kaniya. Sambil tiawag niya in Nabiullah Musa alaihi salam, ya Musa, kariba kaulong niya. Kaya siya si Nabiullah Musa alaihi salam, unulong niya ikalagihan mo. Long sinhambuok babae yaon niya Musa, asubuhan kuno in Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna long niya pasampaya in salam ko. Ini karuan niya long niya, asubuhan siya mangmaita long niya ako dik manganak. Malugay na long niya ako, nangayo ka niya sin maway ako long niya taga-anak. Sana sambil biyaw kita mo na inilong niya, limaas na ako, wayroon pa long niya anak ko. Sambil niya na Nabiullah Musa alaihi salam, long si Nabiullah Musa alaihi salam, asubuhon kuman long niya, pagka magtura long niya ako paturi sina, dahon kura siya long niya magbisara. Pagdatong maun paturi sina, iasubo niya na in Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, long niya nagpaasubo, atin niya bang maita siya long niya di manganak. Nalong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, baita ilong niya inangkog pawayaon, in kaunan niya long niya hati niya, aun sakit sin halong sin tiyan niya, sin matres niya. Minuy na Nabiullah Musa alaihi salam, niyapit na maong babae, sambil niya subo na siya sin babae bang baita siya di manganak, kunin sampung sin Nabiullah Musa alaihi salam, in sampung long niya sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun sakit mo long niya halam sin tiyan niya. Nadoon man pagdungog sin babae, way niya hiundungan in pangayo, kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban in pagbasahon niya amunayin Zabur, amunayin in pagbasahon niya amunayin kitab timurun kan Nabiullah Musa alaihi salam, in Zabur kan Nabiullah Daud alaihi salam, in kan Nabiullah Musa alaihi salam Taurat. Magbasa na sadya siya Taurat, nasambil liugayan sila way nagkita iban si Nabiullah Musa alaihi salam. Nahambuk adlaw, nakaapit in Nabiullah Musa pabay niya. Pagkita si Nabiullah Musa, o nabiyan bata-bata iulin-ulinan niya. Nasambil siyuk si Nabiullah Musa alaihi salam. Pagsuk si Nabiullah Musa alaihi salam, isubo niya na babae. Kaya kalong niya mas babae, kan silong niya anak yan, iulinan mo yan. O si babae long niya, anak mo niya kalong niya Musa. Na way niya na Yesu mangunin sa baban, sa meto na siya paturi sina, sambil niya sumo niya na in Allah subhanahu wa ta'ala. Long niya, ya Allah, amin babae long niya, beita mo ka ako, sindi siya long niya mga nagpagkaon long niya sakit, sinharam sintiyan niya, kita ko long niya, kaya lawayan ko long niya kain, o na long niya anak niya. May talong niya bihat ko, ang baita mo long niya ka ako, siya long niya mga anak. Unin sa kong sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, iyakaw long niya Musa, way long niya paghalin niya mga yuka ako, wayron long niya paghalin niya, basahon niya na sadyain Taura, haparsawan long niya maluman ako long niya kanya, bangkusya long niya diktigilan anak. In pagpas sa sin Quran, hambuk din ang mga ubat mga palanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk din ang mga ubat. Dahil sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Iwan magpaturun kami lang sin Allah subhanahu wa ta'ala min al-Quran, wa nunazzilu min al-Quran ma huwa shifa, in halam sin Quran niya uwat lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa malisok kita niyo maglawang uwat, malisok kita niyo magpauwat ha Quran, ikawayan nato pagpihon sadya uwat amon kabakan nato ang mga parmasi. Hangkan di matong man in COVID, di matong in COVID mapalangkon ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, dito ka mo, hindi tabang di ka niyo. Inka matauran sin mga masjid pagtambulon, may pagkamiyuga sila, hati na bang pag-in pag-uwat nila, Quran mo ko din pag-uwat nila hati na.
hati niya amun maubat amun pagbihon niya mga palangguan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Quran makasyafaat kato niyo. Makasyafaat kato niyo. Iban ang katon kita niyo sin Quran. Ang katon sin Quran amin daran na mamasahi kaniya. Law sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Basahan niyo lang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Sa munado in Quran long niya sumapaat siya hataw amin daran nagbabasa kanya iban amoy na mamubog kanya mga palanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga palanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk dan hamanga hikasukta pa Allah subhanahu wa ta'ala wal ilmu liqa'un. Wal ilmu liqa'un. Bangkau mawaya makasuk, bangkau mawaya hatinya magpakiwan sin Tuhan mo Rabbul Alamin subay daran in pagtuntut mo ilmu. Subay kaudaran mangadji. Subay kaudaran mangadji. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unin baita niya kato niyo katan. Law si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allah lahu bihi tariqan ila al-jannah. Hisisilong niya lumabay. Hadaan niya ulong si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkanta niya long niya manuntut ilmu sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Paluhayon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala indan sumud palong sin surga. Paluhayon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paluhayon kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magpaluhayon na kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala indan sumud palong sin surga haparsawan sin pagtuntut mo ilmu. Haparsawan sin pagpangadji mo palanguan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in makna niya nakasuk na ka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkali pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala palang sin surga bangbukon amin mga manusia nakasusukan niya. Amunin pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala palang sin surga amunin mga manusia nakasusuk patuhan nato Rabbul Alamin. Indan isag hati na makasuk kita fa Allah subhanahu wa ta'ala bang kita hati na nanununtut ilmu. Biya na sin hinang nato addaw ini. Biya na sin hinang nato hawak to ini. Law sin Ali ibn Hasan ridwanullahi ta'ala alaihim. Law sin Ali ibn Hasan ridwanullahi ta'ala alaihim. Yunadi yawmal qiyamah. Yunadi yawmal qiyamah. Allah niya magtawag ha addaw qiyamah. Yunadi munadin yawmal qiyamah. Allah niya magtawag ha addaw qiyamah. Unin pa na magtawag nila at tumapalanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala liyakum jiranullah tindog na kamulong niya yakam mapandaig sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang din ha mga manusia itong sila sin Allah subhanahu wa ta'ala pandaig niya. Itong sila sin Allah subhanahu wa ta'ala pandaig niya. Long sin mga malaika liyakum jiranullah fayakumu nasun minan nasi wahum qalil. Aw nabi ang timindog din hamatumpukan sin manusia. Inkaunan nila, tiyo-tiyo na sila wahum qalil. Fayakumu nasu minan nasi wahum qalil. Fayuqalu lahum intaliku ilal jannah. Unin baita kanila, pag-uus nila biyang timindog mapalanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu lahum intaliku ilal jannah. Sunda kamulong niya palang sin surga. Katuna kamulong niya sud palam sin surga. Fayakumu nasu minan nasi wahum qalil fayantalikuna ilal jannah. Sambil miyatu na sila hati na pasurga mapalanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fayantalikuna ilal jannah. Fatatalaqahumul malaika. Piagbag sila sin mga malaikat sin Tuhan nato Rabbul Alamin. Nagbag man sila iman sin mga malaika. Iyang sumu sila sin mga malaika. Man antum hisiu kamu. Unin sambung nila qalu nahnu jiranullah. Kami na inilong nila inbandaig sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil niya sumuna sila mapalangguan ang agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ain? Pakain kamu yan lang sin mga malaika. Qalu ilal jannah. Yari na kami long nila naraat. Sumud palam sin surga. Diaak na kami long nila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumud palam sin surga.
Unin baita unin bisara kanila sin mga malaika, qalu qabla al-hisab. Pasurun kamu sin Allah Ta'ala palang sin surga, haway pa kamu long niya nabista, haway pa long niya na itong nabista inamal ibadat niyo. Namun sambung nila, qalu na'am, hon long niya pasurun kami sin Allah Subhanahu wa Ta'ala palang sin surga, bisan na kami long niya way nabista, way na itong inamal ibadat namo. Nalong sin mga malaika, waman antum, hisiw kamu nalong sin mga malaika, qalu nahnu jiranullah, kami na inilong niya inpanday sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu bima stahqaqtum mujawarat Allah, unulong niya inkapatut, unulong niya inhinang niyo may takamulong niya nakakawa kapatut sin hati niya, nakawa niyo panday hati niya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakapanday kamulong niya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uri sambung nila, qalu kunna natazawaru fillah, in kaunan namulong niya magbisita-bisita hilong niya karena sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kunna natajalasu fillah, in kaunan namulong niya maglingkod-lingkod hilong niya karena sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kunna natadakaru fillah, iban in kaunan namulong niya magpatumtum-tumtum hilong niya karena sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya ni sin kahalan na tuha at daw iniban hawak tuwin. Demikian mga palanggungan ha agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hambuk din ha mga hikasukta patuhat na Rabbul Alamin. Hambuk din ha mga sababan magbakita iban sin Allah Subhanahu wa Ta'ala birrul walidain. Amunayin pagparayaw ta hadwa maasta. Pagparayaw ta hadwa maasta, bang kita marayaw hadwa maasta, in makna niya hati niya narata nagbakin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In Uwaisul Qarni rahimahullahu ta'ala, kung sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law aqsama ala Allah la abarra. Bang sadyalong niya, banglong niya nangayo in Uwaisul Qarni, hadik niya palong niya, hikabutang in 2-5 niya, hadik niya palong niya hikababa in 2-5 niya, asal nalong niya tayo maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pangayon niya. Uning sekreto, maita tayo maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in panginduan niya, hadik niya pahikabungat makunin pangayon niya. Hapangatayan niya sadya, way niya pakiabungat makunin pangayon niya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal na tiya tayo masintuhan na to Rabbul Alamin. In sekreto, bang maita tiya masin Allah Subhanahu wa Ta'ala in panginduan niya, pasalan marayaw in pangadatan niya hadwa maas niya. Marayaw in pangadatan niya hadwa maas niya. Marayo in pangadatan niya hadwa maas niya, hangkan siyak-siyan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil hambuk addaw, doon siya naglilingkod biyan hakit sin bay nila, aw di matong biyan hambuk tao din ha taykod niya, sambil si malam assalamualaikum, sambil siya bangan niya wa alaikumussalam. Nalong sin tao amin di matong way niya kita, long niya Uwaisul Qarni, ikaw nalong niya in pagngana nalong niya Uwaisul Qarni, long niya hoon, ako nalong niya Uwaisul Qarni. Naus uno sabihin, bisaran niya hataw yaon, long niya Ibnu Muzahim, ikaw nalong niya Ibnu Muzahim, nalong niya hoon. Nayasumo siya Ibnu Muzahim, may tamulong niya ako kaingatan sin, way kita long niya bakas nagbawa, way kita long niya bakas nagkita, long niya man arafa Allah, arafa Allah lahu kulla shay. Isisulong na isampurna amoy pangingatin niya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipaingat na long niya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kataan kanya amoy katanong niya ginisan, ipaingat na long niya kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paingat kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, way niya kita, iban way sila bakas nakapagbag, sa kaya ingatan niya ingan, hapar sa mga palangguan sin hagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin hati niya, dayaw sin pangandatan niya hadwa, mas niya magkaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, hambuk dan hamanga hati niya, hambuk dan hamanga tafsiran sin mga kaulamaan, haayat, faman kana yarju liqa'a rabbi, amin magbakita iban sin Allah Subhanahu wa Ta'ala qiyamul layl, subay kita tumindog dapit adlaw hati niya sumambahayang tahajjud, subay kita sumambahayang tahajjud dapit adlaw. May mga palanggungan ha agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, isang bahayang 5 waktu, isang bahayang 5 waktu in magtagkato niyo kataan amunan Bilal. Long sin Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
In 5 waktu, pagtagon kita ang padiak sin Allah subhanahu wa ta'ala magtag manusia. Pagtagon kita sinhambuk manusia. Hati ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. In makna niya, pakatuhon na kita pa masjid. Papaususun na kita pa masjid, mapalangguan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa insang bahayang qiyamul layl, insang bahayang tadapit addaw, insang bahayang tadapit addaw, ipagsambahayang tatahajud, wayroon na diak sin Allah subhanahu wa ta'ala magtag kato niyo hambuk din kato niyo mga palangguan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Isu na magtag, amray Tuhan na tu Rabbul Alamin. Siya na magtag kato niyo. Hangkan bang kita mabaya magbakiban sin Tuhan ta Rabbul Alamin, subay kita mapusog magtahajud. Subay kita mapusog magsambahayang tahajud. Pagka mayta, hapag sambahayang tatahajud mga palanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, makasuk kita fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wayrun paghundong niya, sumambahayang ng sadya tahajud mga palanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapal sawan, in kawayan na magsusuktot siya, iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hambuk din ang mga sawaban pagbakta, makapagbak kita iban sin Tuhan ta Rabbul Alamin, as-sadaqah. Ang dumihil kita, sadaqah. Bukun dumihil kita, hati niya mga hanggatus. Hambuk pilak sadya dumihil kita, sadaqah mga palanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Ali radiyallahu ta'ala ani, as-sadaqatu tudfi'u ghadab Allah. In sadaqah lang niya, amin hidihil mo hambuk manusia, tudfi'u ghadab Allah. In hati niya, in sadaqah mo ya unlong niya hati niya, tudfi'u ghadab Allah, pungon niya long niya, amuin asto sin Allah subhanahu wa ta'ala kayo. Namang nataw, hati niya, di kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in makna niya nakasusuk na kau, nagbabak na kau, iwan sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Nagbabak na kau, iwan sin Tuhan mo Rabbul Alamin. Ang paamuinin huwat-huwat na tukatan, bangbiya din kita niyo magbak, iwan sin nagpapanjari kato niyo katan. Pangbiya din mawag na tuin Allah subhanahu wa ta'ala. Pangbiya din kita niyo makasuk fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangbiya din kita niyo makasuk pa Tuhan na to Rabbul Alamin. Pangbiya din kita niyo hati niya sumanyang in pangatayan na to. Pagkawayun na makasanyang ha pangatayan, buat malainkan bang kita niyo nakasuk fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga palanggungan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk din ha mga ikasuk na to atawakan, ipagbak nato Tuhan nato Rabbul Alamin wa ziyaratul marid, subay kita nyo dalam magbisita, hati niya mamisita pa mga tao na sakit mga palangguan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka pagbisita sin tao na sa sakit mga palangguan ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk din ha mga hinang marayaw. In Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, aun iban niya nagdaybay Yahudi. In Yahudi yaon bang na hati niya Imam Abu Hanifa pamasjid, unin paghinamon sin Yahudi yung butangan niya indan sin Imam Abu Hanifa puno na biyan masagbod. Ang pahati niya ang pamasasat in Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Hambuk adlaw, way niya nakita biutangan sin Yahudi yung sagbod, hati niya indan niya harap pamasjid. Nasambil niya sumo niya in asawa sin Yahudi, nalong sin asawa niya, ilong niya, yatulong niya sa sakit habay. Na bisita sin Imam Abu Hanifa, sambil pagkita sin Imam Abu Hanifa, hati niya malang manain pamaranan. Pagkita biyan sin Yahudi, hati na bisita siya sin Imam Abu Hanifa, na sambil timu iluha niya, sambil yasubo niya in Imam Abu Hanifa, may takmulong niya ako bisita, ang palong niya in kaunan sin pangadatan kulong niya, mangitlong niya in pangadatan ko kayo mo. Naunin samong sin Imam Abu Hanifa, in pangadatan kulong niya, bukun ako lang niya manumbasi sin pangadatan mo ito, Allah subhanahu wa ta'ala, in hati na manumbasi sin pangadatan mo. Sa inakulong niya, along niya kapatut mo kako, may talong niya, magdaipay kita, along niya ang masakit, suwailong niya hati niya bisitahon, sambil nagsahadat, in hambuk Yahudi, para sa pagkabisita siya sin Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala.
murah-murahan papagbarakatun kato ni usin Tuhan nato Rabbul Alamin. Mahaba in panabsir sin mga kaulamaan hayat sin Allah subhanahu wa ta'ala faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan sa pang nato ubuson sambil pamahapon di kita niyo maubos ang pain waktu nato ahaw pura tutub para matasugar mga palanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban aw pa ini guru nato sumubli murah-murahan papagbarakatun kato ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagpun nato hadawin ingatan niyo hadlaw kiyama minsan pa kita niyo di magkilahi minsan pa kita niyo ang panagkita hati ni hadlaw ini di kita niyo ingatisin mga hati niya kangan-nganan hadlaw kiyama bangka mo sumod palam sin surga di niyo ako kakitaan sumod palam sin surga na unin baitaan niyo unin bisara niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah way na mo kita sumod palam sin surga amun bakas dumihil kamo pangadjian nalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala la qaddar Allah naudzubillahi min dzalik ya tulong niya halam sin api neraka jahannam unin bisara niyo kamu kataan ya Allah di kami long di kami long niya sumod palam sin surga bangdit namo siya long niya mara dalong sin Allah subhanahu wa ta'ala katto kamu long niya kawani nga sila amunin karayawan sin pagpumpun sin kahalang biya ini atungod sin pagpatumtum kahalang sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan marayaw in magtaon-taon pagkapangaon ibanta way takita sumod palam sin surga matawang siya masapaat siya hati niya sin kaiwanan hangkan bang out pagpangadji biya ini suway kita niyo maun minsan da man hangka minit minsan da man hati niya 2 minit pa 5 minit suway kita hati niya dumungog pagka maita amoy nakakita kato to bang kita sumubang na sila sumod palam sin surga di nila kita kakitaan ha 5 minit sadya to hangkamit sadya kita biya dumungog na unin bisara nila sa Allah subhanahu wa ta'ala di kami long niya sumod palam sin surga bang di na mo siya long niya mara sumod palam sin surga biar yung kahantang mapalanggungan haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mga kita ng kaampunan sa Allah subhanahu wa ta'ala iwan mga ako kamaapan kaniyo wasdan dito mamayad na ako. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam.